again. To your soul he'll bring peace and joy. A friend in need he'll be, the healer of broken hearts is Jesus of Galilee. God knows the things you're going through, and He knows you're hurting. You see, He knows just how your heart has been broken into. But here's the God of the stars and the sun and the sea, and He is your Father. He can calm the storm, and He'll find some way to fix it for you. And He'll do it again, do it again. Yes, He'll do it again. Just take a look at where you are now and where you've been. Well, I know He'll always come through for you. He's the same now as then. And you may not know how, you may not know when, but He'll do it. The blood that Jesus shed for me way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power, and it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Strength from day to day, it will never lose
Mga kapaglaom, nasayod ka ba nga kanang imong ginakaon? Posible nga tambal or hilo sa imuhang lawas. Kana atong hisgutan sa pinakabago nga programa, ang Heal Thy Lifestyle. Maayong gabi sa tanan natong kapaglaom nga na diha karon sa ilahang mga panimalay no naman sa telebisyon or sa Facebook karon nga nagalantaw and even sa ato ang YouTube. We have a new channel no, inyo lang i-search ang Hope 24:7 aron inyo makita atong live stream ug usab ma-share ninyo sa inyong friends. Labi na ako yung Panimbaya no ang atong 217 karon ka viewers nga and mamahimo ka mo mag-share no na mo'y oportunidad nga isabwag kining mensahe on how Jesus would heal us. And do you believe that through the food and the right lifestyle we can be healed and live effectively, mas effective pa sa ato karong current state. And mo nang exciting kayo karon niya ato ang bagong programa. We started last Tuesday ninyo na ila ang mga lecturers for the whole year, and even atong SSD Health Director naghatag sad sa iyang ilustrasyon unsa ni ka importante. And for tonight, daghan pud ta gidala para sa inyo nga ato yung makutlo. Shan, unsa man ang pipila ni Ani? Yes, number one, anak mga kapaglaom, aside sa lecture no na pagadadon ni Pastor Ray de la Cruz, mao ni siya ang part 2 sa katong Tuesday na episode. Mga kapaglaom, magluto ta tonight. Yes, you heard that right. Siguro ipanggutom na mo. So sa walay panihapon? Sama na to. Pero mga kapaglaom, yes, we will show a cooking demonstration, and we hope as early as now diri sa atong programa inyohan ang pag-i-take note ang mga procedures, ang mga ingredients, and also mga kapaglaom, i-show ninyo big unsa ninyo pagluto ang inyong mga pagkaon, ang finished product. Because here sa bagong program sa Hope Channel ng Heal Thyself, you'll not just only listen to lectures, you will learn by doing also. Because lifestyle actually is earned in experience. Sa ato pong experience gyud nga ato yung mabuhat and ma-feel unsay kalahian when we change our lifestyles. Wow. So man na makapaglam atangi gyud na ninyo manimahog yun yung mga balay ron. That's very lovely, Shan. And even me, I'm so excited kay very informative ang atong cooking show later. And I'd like to greet no ang inahan sa amahan po sa SPUC. Yeah. We have Ma'am Perez. Thank you for tuning in always to Hope Channel. And I know that isa ka sa nagaampo po sa mga partisipante diari. And right now, we'll give the time to have a good glimpse. Kung sa substance ni Ani ato ang lawas, how much nutrition do we need? We will have the SPUC Health Director himself, Pastor Ray de la Cruz. Ayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom ani anasad kita sa ato ang bagong nga programa, o gusto na ko nga tagaan og pagtagad og mas hayag nga atong kahibalo may tungod sa atong ginakaon. Kay naaman tay cooking demo karon, human ni akong presentation, atong hisgutan ang nutrition. Ang nutrition is the study of nutrients in the food and how the body uses them. Unsaon paggamit sa ato ang lawas ug ang relasyon sa atong pagkaon nganhi sa ato ang lawas ug sa mga balatian. Gani ang usa ka bantugan nga philosopher nagingon, let your food be your medicine and medicine be your food. Mao na gisulti ni Hippocrates. So makita nato dinhi mga kapaglaom. Ihatag nako kaninyo ang mga prinsipyo unsaon nato pagkaon. Number 1, niya. Eat the right kind.
Sa diha nga mukaon ta, gikinahanglan kaunon nato ang insakto nga kwalidad sa atong pagkaon. It must be plant-based. Makita nato unya nga naman. Number 2, eat the right amount. Mukaon ta sa insakto nga gidaghanon. Dili maayo nga sobra ang atong pagkaon, and that is quantity. Number 3, eat at the right time. Kinahanglan mukaon ta sa insakto nga panahon. Mo gitawag nga regularity. And number 4, eat at the right place. Temperance ni siya. Ayaw kaon bisan asa. Ayaw kaon atubangan sa television. Kay nga naman, dili nato na mabantayan, daghan na di ay ang atong nakaon. And usa nga akong nakita dinhi nga ako ning giadaptar kaning gitawag nga prinsipyo sa mga Hapon. Gitawag nila kini nga hara hachibu. Mao ni ang Japanese eating guide. Unsa man ning hara hachibu? Ang hara hachibu nagaingon nga stop eating when you are 80% full. Hoy, kuyaw ni, muhunong na tagkaon kung 80% nga busog na ang atong tiyan. Apa na pangutana unsaon nato pagkahibalo nga busog na ta og 80%? What's the 80% rule? Sumala pa ni Kalyani Aliade, usa ka registered dietitian, nutritionist, and is specializing in critical care dito sa Medical City, McKinney, Texas. Mao niya ang gisulti. Atong tanawon, the expression hara hachibu literally means 80% stomach in Japanese. It's based on the belief that if you slow down your eating and stop when you are 80% full, you'll feel more satisfied. Iya pag yung gidugangan. Why? Ingon pa niya din when you eat slowly, you chew more carefully, that lets you savor the flavors, really enjoy your food, and it gives your stomach enough time to tell your brain it's full. Since it takes, according to him, about 15 to 20 minutes for fullness signal to reach your brain, eating too fast can easily lead to overeating. Sumala ni Aliade. Muna nga, ang mga tao nga paspas mukaon na ay daganan o na ay samputanan nga resulta nga mahimo kitang overweight. So, sa atong pagkaon, ato ning hinumduman ang acronym nga SCRAPS. Sama ning SCRAPS? Niya, ang SCRAPS, ang buti pasabot, nga sa atong pagkaon bantayan nato ni mao ang sugary foods. Ang mga pagkaon nga tamis bantayan nato na. Number 2, letter C. Atong bantayan ang mga dilata nga mga pagkaon. Number 3 o ikatulo, letter R. Mao ang refined kanang mga pagkaon nga nakaagi na og refinement. Nawala na ang mga importante nga mga nutrients sa mga pagkaon tungod sa refinement. Letter A, mao ang artificial. Kanang dili natural nga pagkaon. Daghan din ha. Bisan pa sa mga nagaingon nga awa man ko gakaon og karne mao ra ni akong gikaon, pero artificial ang ilahang gikaon. Letter P, mao ang processed food. Kana mga ginakaagi og daghan nga proseso na labay na ang daghan nga mga importante nga mga nutrients ug ang nabilin carbohydrates na lang gyud. Mao na hinungdan nga kita nagapadulong sa atong mga problema sa atong lawas. And lastly, kani bitaw pagkaon nga parat. Lami ra ba ni? Mao pa ni hinungdan nga daghan pud tag makaon nga rice. O kung atong tanawon, sa may mga biblical foundation niini, mo ni ang atong tanawon. Genesis Kapitulo 1, versikulo 29, nagingon, sa diha nga nahuman niya ug buhat ang tanan, God said, ingon pa niya, I have given you herbs that yield seeds in the face of the earth, and every tree whose fruit
yield seeds, it shall be food for you. Mauning original nga pagkaon sa tao. Apan sa diha nga ang tao nahulog sa sala, nagsugod na sab og balatian ng tao, epekto sa sala. Busa pagabot sa Genesis chapter 3 verse 18, gitudluan sa Dios nga ang tao mukaon, eat fruits, grains, nuts, and instructed them to eat vegetable. Ingon pa niya, Genesis 3:18, you shall eat the herbs of the field. Ano hinungdan karon nga? Doon ay mga balatian gani. Amudagan ta dito sa mga dahon-dahon, mo'y atong i-juicing, mo'y atong kaunon. Makita nato na dinhi sa ato ang programa. Naatay demonstration unsaon nato paghimo og mga healthy juices. Busa, tanaw nato ang life expectancy sa tao. Sa wapa ang lunok. Si Adan, nakaabot og 930, tanawan ninyo, sobra 900, gawas lang kang Lamek, wakaabot og 900. Unya, human og lunok, tanawan ninyo, si Noah nga 950, human sa lunok. Wala na may pagkaon nga gulay, plant-based, sugod silang kaon og mga unod. Tungod sa lunok, 150 days ang yuta na sa ilalom sa tubig, ang kinabuhi sa tao nag-anam-anam kaubos. Pagabot kang Moses, 120 na lang ang iyahang edad. Ang pangutana, posible ba kaha nga ang pagkaon sa unod mo hinungdan sa pag-us-us sa ilahang edad? Ato ng pamalandungon, mga kapaglaom, mga kaigalaan. So kung atong tanawon, ang balaan nga kasulatan naghisgot dinhi nga ang tanan natong pagabuhaton, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Mukaon man ta, hinumduman nato ang himaya sa Dios. Mo'y tagaan nato nga naman, tungod kay ikaw gako, templo sa Dios. O kining atong lawas, ang balaang espiritu nagapuyo. O gawas niya na, kining atong lawas, ang imong lawas, ug ang akong lawas, dili ni ako. Iyan ni sa Ginoo. You are bought with a price, ang dugo ni Kristo. Busa, ang handom sa Dios, mga kapaglaom, niya. Dear friends, ingon pa sa 3 John 2, I pray that you may enjoy good health, that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So ang handom sa Dios, maangkon nato ang mayong panlawas. Tanaw nato ang scientific research. Unsa po ilahang gisulti? Parihas ba sa balaan nga kasulatan? Tanaw nato niya. Research shows that plant-based diet are cost-effective, low-risk intervention that may lower body mass index. Morning nagpahibalo ka nato kung sobra na atong timbang. Blood pressure, magpaubos sa atong blood pressure, magpaubos sa ato ang HbA1c o ang atong blood sugar o ang cholesterol level sa ato ang lawas. So dakog tabang ang plant-based. Mo na hinungdan nga, muadto mo sa doktor, once nga taas imong blood pressure, taas imong blood sugar, dako imong lawas, ang doktor mo ingon nimo nga ayaw nagkaon ani, kaon og gulay. Mga kapaglaom, mauna ang atong gikinahanglan. They may also reduce the number of medication needed to treat chronic diseases and lower ischemic heart disease mortality rates. Mao ni hinungdan nga ang lifestyle ato ning tambalan, heal die lifestyle. Kay kini maoy mutabang kanato nga mawala ang atong mga maintenance. Tanawan ninyo, according to cancer research in 1997, saturated fat is powerful cancer promoter. Aha man gikan ang saturated fat. Saturated fat gikan ni sa mananap. Tanawa pa ninyo ikaduha, refined sugar and white flour promote cancer. Mao na nga karon ang mga tao daghan nag-cancer karong panahon na kaya nga atong gigamit white sugar, ang atong gigamit white rice, wa na ta intawon katong mga pagkaon sa mga unang mga panahon nga unpolished rice. Root vegetable and whole grains offer minimal cancer protection. But unrefined plant foods, nuts, fruits, vegetable, seeds, direct from the garden, beans are powerful cancer promoters. Mo na usahay panalangin aning COVID. Nga naman, ang mga tao na nay panahon mag-garden, dili na siya nagbasi lang sa mapalit dito sa tindahan. Kay kini makahatag kanatog
maayong panlawas. Ang pinakauna ko nga study dito sa China, nga gipublish sa American Journal of Cardiology niadtong 1998, the more animal products in the diet, the greater the cancer occurrence. The more fruits and vegetables in the diet, mas dagan ang prutas ug gulay sa atong pagkaon, mas ubos ang atong tsansa nga makaangkon og cancer. Ani apa? Even lean meats. Bantayan ninyo ni mga kapaglaom. Kay naatay mga hunahuna nga muraog musupak ani dire. Even lean meats, chicken, eggs, wild and naturally raised livestock were shown to increase heart attack and cancer rate proportionate to the amount consumed. Unsa kuno ni? Wild and naturally raised livestock. Bisaya. Natay hunahuna, Bisaya ni, okay ni. Organic ni. Maayo ni sa atong lawas. I would like to tell you, ang pinakadako nga study nga gihimo, gipublish sa American Journal of Cardiology nagaingon, bisan pa wild or naturally raised kanang naa sa ato ang balay, kita ray nagpadako kanang mga Bisaya nga atong mga manok, ingon pa niya, it shows to increase heart attack and cancer rate proportionate sa gidaghanon sa atong gipangkaon. Niya pa, green vegetable consumption showed a strong protective effect. So, recent study found that eating fruits during childhood had a powerful effect to protect against cancer in later years. Mga kapaglaom, Journal of Epidemiology and Community Health, 2003. Og nasulat sa usa ka libro, Disease Proof Your Child. Kung gusto nato ng atong mga kabataan dili magka-cancer, ayaw nato nagpakaunon og mga dili makaayo sa ilahang lawas. So makita nato ang mao nga mga research. Makita nato nga diet rich in meat. Ingon pa niya dinhi, powerful implicated cancer promoter. So makita nato kung unsa kini nga mga pagkaon nga dangerous sa ato ang lawas. Niya, number 1, butter and cheese. Ako ning nasulti atong Martes sa gabi. Number 2, potato chips and french fries. Mura ba niya atong ganahan ihatag sa atong mga kabataan. Number 3, donuts and fat-containing sweets. And number 4, mao ang sausages, hot dogs, and lechon meats. And number 5, pickled, smoked, or barbecued meats. Sumara pa ni Joel Foreman, Dr. Joel Foreman, sa iyahang libro, Disease Proof Your Child. So, luyuni ini, naapoy 5 most recommended food. Number 1, berries. Number 2, greens. Number 3, seeds. Number 4, beans. And number 5, tomatoes. So kung atong tanawon, sa sinulat ni Ellen White, unsa po iyahang tambag niya? In order to secure, kani siya na kalambigitan didto sa Harahachibu nga Japanese eating guide. In order to secure health and digestion, food should be eaten slowly. Aron dili ta magka-dyspepsia mga kaigsuunan, mga kapaglaom. Those who wish to avoid dyspepsia, indigestion, those who realize their obligation to keep all their powers and condition which enable them to render the best service to God, well remember this, niya, if your time to eat is limited, do not bolt your food, but eat less and masticate slowly. Kung gadali ka, ingon pa niya din niya, if you are in a hurry, ayaw pagkaon og tanawan ninyo, those who are excited, anxious, kana bitaw bago lang kagisugod sa imuhong uyab, anxious or in a hurry, would do well not to eat until you have found rest or relief. Kung gadali ta, ayaw na lang kaon igsuon. Kung gabiyahe ta, niya, ato ning bantayan. Kung gabiyahe ta, ayaw sima-sima. Hingon pa niya, this is a most pernicious practice. If travelers would eat regularly of the simplest and the most nutritious kind of food, they will not experience so great weariness nor suffer so much from sickness. Busa, ang tambag pag yun nato, moni, grains, fruits, nuts, and vegetable constitute the diet chosen for us by our Creator. Siya mo'y nagbuhat na to. Siya'y naibalog kung siya'y pinakamaayo. This food prepared, unsang klaseng pagpreparar, as simple
and natural a manner as possible are the most healthful and nourishing food. They impart strength, a power of endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet kanang mga makita nato sa mga fast food. Busa mga higala, mga kapaglaom, karon atong tan-awon unsaon pagpreparar og pagkaon nga simple nga makahatag kanatog maayong panlawas. Atong tanawon ni mga kapaglaom. Welcome to Mindanao, the Philippines' second largest island and the land of promise. I'm Joy. And I'm Jade, and together we are going to take you to a gastronomical journey to explore the different flavors of South Philippines. And today we are going to prepare the favorite recipes of the region, including the creamy coconut milk, the abundant cassava leaves, the nourishing tropical squash, and of course the refreshing cucumber and watermelon. You will want to come visit us soon. So how about it? Let's try this. For our main course, we have a recipe that comes all the way to the south of the country, Sultan Kudarat. Okay, so that has a Muslim ring to it because it is mostly a Muslim place here in Mindanao. And what's our recipe here called? It's Sultan Kudarat Delight, and our main ingredient, Ma'am Joy? Sultan Kudarat Delight. We named this recipe as a salute to the Philippines' most powerful sultan in history, Muhammad Dipatuan Kudarat. At the time when the Spaniards have already colonized the northern islands, Luzon and Visayas, Sultan Kudarat relentlessly fended off the Spaniards from advancing into their goal of ruling Mindanao by winning multiple battles against them, as well as through his successful alliances with neighboring sultanates of Sulu, Brunei, Indonesia, and Malaysia, and rallying together the other local leaders of the island to stand up to the colonizers. A fearless warrior, a shrewd statesman, and master strategists like Sultan Kudarat would have enjoyed a hearty meal after a long day at work with this dish from the leaves of the abundant cassava, softened in rich coconut milk. A delightful treat fit for a leader considered as God's shadow. We have an optional ingredient here for those who love that spicy feel, chili, and of course, coconut milk. Coconut milk is rich in fat, but it's actually no cholesterol, and it can even give you or stimulate weight loss according to experts. So it's a great addition, and especially it will give you that creamy, nice feel in your tongue. Okay, so what do we do with our leaves, ma'am? Okay, we are going to chop the cassava leaves.
And then we put rock salts and mix thoroughly and allow the salt to draw out the liquid from the leaves, and then we take out the leaves. And then you can throw away that liquid part because that could be the toxic part. That's why it's not advisable to eat cassava leaves raw. So that is what we're gonna do so that we would not have some adverse effect in eating our cassava leaves. So that step is very important for your safety. And then after we chop the leaves and throw away the liquid, we're going to mix all these spices, our onions, ginger, garlic, tomatoes. We mix it up in a pot, and then we're going to put it on over the flame and put in our coconut milk. All right, so we pureed our coconut flesh twice, and this is the second one, which is thinner than the first one. Okay, we're gonna place it over our mixture there. All right, we've put in 2 cups of that second puree from our coconut, and we need to let it bring to a boil until it will absorb all of our coconut milk. Only then we're going to add the first puree of our coconut. And we've already put salt here, so that depends on your preference. So if you want lesser salt, that's fine. And we can also put in our chili. It will take about 30 minutes to bring this to a boil until finally it will absorb all its liquid. So very slowly, we're going to do that. Okay, since coconut milk is thicker than water, it is necessary to mix your pot every now and then to avoid your vegetables from sticking to the pot. Now after 30 minutes, our pot has sufficiently dried up from our second coconut milk, and so here we're ready to put in the first and much thicker coconut milk. After 30 minutes, once the pot has already dried up, we are going to put in the first puree of our coconut because it's much thicker, and this will give our leaves an even creamier texture to it. Our southern tribes also love salads, but this one we have named it from one of the barangays or places in Sultan Kudarat, also in South Philippines. So this one, we call it Bay Saripinang salad. Bay Saripinang salad. Bay is an Islamic or Mindanaoan indigenous people's address to a female tribal leader, and Saripinang was one such lady. Bay Saripinang is now the name of a locality here in the south, and this recipe, which features an indigenous cooking technique. Bay Saripinang is one of the barangays in this area that has extensive plantations for banana export. That's why this recipe makes use of banana hearts for a savory and truly appetizing salad. For this recipe, Ma'am Joy grilled 3 banana blossoms. And after she was done in charcoal grilling these banana blossoms or banana hearts, it would look as if we have grilled a certain chunk of tuna. But it's not. It's banana blossom, it's banana heart, and it looks very nice with all these charcoal. And we're going to take out this charcoal, remove them from our banana heart until we've had only the flesh. And here, Ma'am Joy chopped them up and mixed it up with rock salts. Yes, mix thoroughly, and the liquid that will come out from that, she's going to get rid of. Okay, there she goes, squeezing them out to remove the liquid. So we're going to slice this up because this is what's going to compose the majority of our dressing.
you can also put in chili here if you want that spicy feel. We are once again going to make use of coconut milk, freshly squeezed coconut milk. So this will be a salad that will give you some good fats and some vitamins and antioxidants and lots of texture and protein and fiber to make you have that a filling sensation when you have your meal. Made our main course and our salad, and it's time for our soup. And we've called it Valley in South Cotabato. It's called Allah Valley. Allah is the Arabic name for God, and so this is essentially called God's Valley. So this is where the recipe comes from because they love mung beans, and we've added tropical squash. Allah Valley Soup. Allah is the Arabic for God, and this valley has a river running through it. The water in this area is vital for supplying the irrigation system of some 16,000 hectares of rice fields. A watershed development project here in recent years saw the land a flourishing green again after decades of denudation. To celebrate this fluid victory, we came up with this recipe, which includes a little bit more liquid in your meal, with a rich current of protein and beta-carotene, among others. And so we are going to steam the squash for a few minutes, about 15 minutes. And of course, we've also boiled our mung beans. And we're going to blend this up together with our ginger, garlic, salt, and later our topping is our onion chives. We're going to blend it for a smooth texture to complement our salad and our main course. Daghan kayong salamat kapag laom Jade Sureño and kapag laom Joy de la Peña. Actually, mga kapag laom, tulog yun to ka-recipe ang ilahang giluto og makagutom gyud kaayo. Pastor Ray, number 1 nilang giluto, it was? Sultan Kudarat Delight. Kato mo to ang dahon sa Dahon to sa balanghoy, kalibre, Singapore. Dahil Ay, depende kung ahada best. Okay, depende na. O niya, ang technique yun dito nga, di na ako makalimtan. And then I believe, dagan sa itong kapaglawang kabalo, ang first, ang magic sa first and second gata. So, ang first nga gata, mga kapag momentong puro, mo to atong ipaulahi og lunod. Ang ikaduha nga gata, mo to atong ipabukal-bukal para mo absorb sa ato ang dahon. Muluto na ditaan. No? Ikaduha, Pastor. Ang ikaduha, mao ang bay sarapinang salad. Very ladylike kayo siya ng ganahan. Kaya ko sa katong gisugba dyan siya. So ganina, ko, pwede man siya nga kanang i-boil lang din, malata na. Pero lahi di ang taste kung gisugba yun siya. Abi ninyo, kanang bay sarapinang salad, wapo na siya pang Valentine. Ay,
ano man. Puso, gigan sa puso saging. saging. Balag saging. Oh. Bahalag Puso saging. Basta labi. Ayun. Okay, kabalo na yun mo ana mga kapaglaom. Hapit na February, so Oh, yes. preparation na siya. And then actually, this coming February, mas daghan pa nga love-related atong mga recipes Dishes. na pag-aatangan. Oh, yes. And the third and last, Pastor, what was that? Ang katapusan maoy ala bali soup. Kini nga kay lami mangyud ka ng mukaon ta nga naay sabaw. Aron di ta matukan. Pinoy pa, sabaw gyud. Oh. So nakatilaw na ako og squash soup pero wa pa ko ka-try with munggo. So I wanted to try that. Kaya dali na to kana. ganina siya. Gi-blend lang, di ba? Then Yes. asin. So gusto Una na ko na. to i-try with gata as well. Yes. Kana pwede man nimo na siya i-modify, pwede nimo siya nga Tugangan. unsay gusto nimo. By the way mga kapaglaom no, mga ka-lifestyle. Ang atong angay buhaton, kung doon na tayo makita nga recipe, you can modify it. Sumala sa inyo nga taste. Dili man na siya standarte. Pagluto is a very exciting thing. Pwede ka mag-experiment sa imuhang kaugalingon. Then, tagano mo kaugalingon pangalan. Yes, Yeah. and basin na makatry na sa itong mga kapaglaom, no, mga Surigao-like nga kuan ba dishes, pwede po nila yes. i-collaborate and then you can share it no sa ato ang page basin no Lagi. daghan makatuon and mo trending ang inyong giluto lami kayo na Yes. ato pong sulayan. Pwede, basig ka nang makashare mo din ha. Pwede nato ni i-feature din sa to ang programa, Hilday Lifestyle. Makita na niyo hang mga recipe. Ayun, mo na mga kapaglaom, muluto gyud ta. Now, I would like to, this will give like, kanang bitong imuhang ma-expect sa upcoming nga mga cooking dishes na or Yes. mga dishes nga buhaton there sa itong program nga katong ingon ni Pastor nga scraps unsa to gali kana Yes. dako gyud kay na nga prinsipyo Ganina nag-take note yun mi Pastor. Yes, Pastor. So the first one is sugary, Sugary. which we all love. Kato ganyan sa example po ni Doc no ang katong mga ano, makita man dayon yan no, mga donuts, dami man jud kay it's cake. all over man gyud Yes. mga coated nga pagkaon pero nice sugar bitaw so may mo siyang dangerous. Yes, and we also have letter C kanang mga canned, kanang dilata, kanang paspas yes. kayo. Pastor no, like even me kay kanang gabantay man jud sa ginakaon pero usahay na yung mga like canned beans. canned beans. Canned, kanang mga ana. So, Alami beto. Ato bantayan na siya kanang mga canned banggod. Dili man na siya pwedeng ibutang nimo na sa can na wala siya preservative. Mas maayo paghihapon kanang straight from the garden. Kanang natural yun. Nga ato ra yun giluto. Oh. Okay? Muna akong question, Pastor, na for our kapaglaoms nga naminaw karon. Yes, Pastor, convinced sa kay ko nga kailangan ko mag-change og lifestyle. Convinced kay ko, Pastor, nga kailangan jud na ako muluto og inani. Pero Pastor, pag abot na gali dira sa panimalay, kalisod ba gyud kayo isugod og luto? Mas dali mo gitong paspas. Atong timplado na daanan, lunod na lang daanan. Kaon na din na, kumupalit po ka og gulay. Usahay, kay tungod walay Hagpatan. preservatives. Hagpatan mo. Hagpaton, usahay pa yun. Dali madaot, and then mingon ta nga, mahal pa yun ang prutas. I mean, how will we change this kind of mentality? Yes, naa. Nay nangutan na sa mua. Namoy refrigerator? Ingon ako nga naa. Sa man. Nasa likod sa among balay. Ayan. But pasabot, tanom. Tanom ta og galay o kamote. Magkinahanglan ta mo kuha lang ta dito. Di na mapanos. Yes, di na mapanos. Oh, galay. Mao na siya ang paagi. Mao na nga ang atong gobyerno karon gina-promote pod og backyard gardening. Yes, Labi they're na karon giving panahon sa seeds. COVID. They're Diba? giving seeds, Yes. actually. Ang atong Department of Agriculture gapanghatag na og liso nga atong itanom. Mga kapaglaom, ayaw mong paulahi. Pagtanom kay nga naman. Naalang kay 5 kapunuan nga talong, tinani mo na mahurot inig kabunga. Plus 5 kapunuan nga okra, plus 5 kapunuan nga string beans, di na mahurot. 5 kapunuan nga ampalaya, makapanglampit ka sa imuhang silingan nga dali, pakuha mo diri kay di na mo makaya. Oh. So, mao na siya. And na mo nga, worth it ba ang gasto? Worth it ba ang pag... Yes, kapag lang, it's an investment. Kabalo ba ta how many dialysis centers are now in Cagayan de Oro City because of this rise of lifestyle issues? Now, mubayad kag 20
40,000, 50,000, Mao. 100,000, isa lang ka. Correct. Diba? And even ICU siya, 20,000 per day. So kung ICU lang ka for few days, 100,000 na. Diba, And so it's Natatanawan ninyo, You're saving a lot actually. katanawan ninyo, siya og Ivan, ang dialysis, pila man karon? Arang-arang karon kay barato na. 3,000. Oh. Then free pa yun 5,000. sa May government libre sa 5,000. PhilHealth, I think, for 90. 5,000 na siya. Nailibre ang PhilHealth pero Wala. nailimit na siya. Oh. So, butang latong nato, Twice a week. 5,000. Moingon ang doktor, kaduha sa kasimana. So, isa kasimana, 10,000. Sa isa ka bulan, 40,000 na. Sasamantamanang kung So kung wala tay. expensive jud siya pag abot sa adlaw. Bogal. Mo So, na siya katong bantayan. investment na siya karon. Mga kapaglawom, when we change our mentality, we're actually cutting out 50% of the challenge, Problem. of the Yes. problem. So bag-uho na to ang lisod, kapoy, inani na. I mean, just think about the Walay blessing. Oo ka na. O gawas sa ng financial nga kwan. Gawas sa ng Yung taste buds. financial, gawas sa ng financial consideration. Kana bitaw sakit nga imong bation sa imong lawas. Labi nakaagi kag stroke, di ka kalakaw. Katunga sa imong lawas, di na mo function. Or ikaw diabetic, ang imong tiil giputol na tungod kay Ang samad ka, di na dagan na. maayo ang imong samad. So makita nimo Pagkatos. ang kalisod nga imong magian, ang perwisyo sa imong kaugalingon, perwisyo sa imong pamilya. Oo. Mo na siya. Ang ikadua pa yung Pangutana, Pastor. What if, dili gyud lang may akong pagluto. I mean, pag try gyud na ako, wadyo'y lasa, wala dyo'y lami, inani. Musugod pa ba ko, ani? Nay prinsipyo nga atong bantayan. Mind the nutrients. Kay kung asa man ang lami, naraman ni diri sa atong dila ang lami. Taste bud. Pag-abot diri sa atong Dilaw. putunlan, Correct. wala na nay lami, wala na nay kuan na flat na tanan. I think it's because of the commercial that added us a mindset nga. Kailangan. Kasi naman good time your neurons nga. Pag kanatong perminti ginatanaw, and then, so murag ma-instill sa to that when we eat food, it's the taste that has to control us. Exactly. But on another viewpoint, it's the nutrient That nga should. kinahanglan nato nga mindful ta kay katong na ako sa wellness pastor when they cook food ay ko nga anong lima man ni ka types of sudan sa balay isa ra gyud kay nagtipid mi siya dili kay kana man good lahi-lahi nga vegetable lahi-lahi nga nutrient nga kinahanglan nimo sa imong lawas so ko so that's where you wanted the healing Mao sa lagi. imong lawas nga katong nutrients which would boost our cells that Yes. would fight the cancer cells. Para sa akong experience, no. Nakadto ko sa usa ka mall. Natrack ko sa usa ka tarpaulin nga na-advertise. Ang presyo sa usa ka serving pila? 105 pesos. Usa lang ka serving. Di ako yung gitutukan ito. Sa maning kuan, sa maning ingredients ani. Anay kay udlot sa kamote nga gibutangan o gamay nga lugas sa pumelo. Nya na ay buyas Bombay ug uban pa nga mga kamatis ana. 105. Abi ninyo nga nga lami man siya dito sa restaurant. Pag-abot sa balay wala man ay lami. Tungod kay sa man nato gibutang ang pagkaon sa restaurant, gibutang man pud sa mahalon nga plato. Gibutang nimo na sa Ang plato. presentation, Gakaon ba yata nagdaog. pinaagi sa atong mata, gakaon ta pinaagin sa ato ang ilong, sa ato ang dalunggan og sa atong baba. Tanan nga atong senses ginagamit nato na pagkaon kay masimuhatan nimo hala. Lami oy. Yes. Makita nimo lalag color, hala, lami ana oy. So let us learn how to cook variety or prepare variety of Yes. food. And that's the reason for the cooking shows Yes. for us to Wala. copycat. Mo jud natong trabaho, kopyaho nato any modify. Ba? Kay actually, in reality, bisag kami diri ni Ate Ivan, we're learning how to cook. Cook. And one thing good mga kapaglaom, kung kabalo ka mo piano, kung kabalo ka mo kanta, kana talent man na. Kabalo Yes. ba ka ang talent sa pagluto, nga kabalo ka wholesome, lami ang pagkaon, healthy sa panglawas, that is equivalent to 10 talents. This Yes. is the science of all sciences. Ang kanipag that was mentioned by Mrs. Ellen White to counsels to diet and food, health. So mo mga kapaglaom makailangan nato ni tun-an gyud. Bisa pag 40 years old or 50 years old na ka you're thinking Yes. I cannot start this. Well, this is God admonishing us to learn how to cook healthy. Yan, Amen. unang heal thy lifestyle. There's a retract kung unsa dapat ato ang
lifestyle nga sundon. Ayun, we're so happy, no, that Yes. yun, that, So thank you kay Pastor. Dagan kay mina-learn tong scraps, sugary, canned, refined, artificial, processed, and foods. salty. Napa ko and ipaapas. plant-based. Napa ko Yes. ipaapas. Wala ko na-apil dito, SOS. Oh, Ayun. Oh. sama na. Sugary foods, oil, sugar, oil, and salt. Amo nang Ato ganan nang itakol. bantayan. Sunod. Yes. So thank you Yes. so much sa ato pong mga kapaglaw. No, dagan kayong viewers actually nag-react. Thank you for this very informative way for a better lifestyle since winter time diri sa amo, and every vegetables we need you can find in a refrigerator or freezer. Are the nutrients differs between fresh and frozen vegetables? Uy, Yes. pahabol din yung questions before we end. Actually, kung atong tanawon, naamay difference gamay, pero dili parehas sa Meat. mga gikan sa dilatada. Yeah. Nasa difference, so at- pero gamay lang. So atong yung hinumduman, mga kapaglaom. Nasayod ko, labi na sa mga Winter naa, sa man, mga four season nga mga dapit, nga muna Challenge. inyong challenge. But choose the best. Yun. Piliyon na to ang less harm nga makahatag ka na to. Angay na tong tagaan o pagtagad ang atong lawas. Heal thy lifestyle. Ayun. Thank you so much, Pastor. It's very informative. To Ma'am Joy, you speak a lot through your hands. Yes. Thank you for your Yes. dishes. And we also tasted Ate it Jay. already, Joy. Yes. So Yes. here's a quote I'd like to share. Your diet is a bank account. So Amen. good food choices are good investments. So you have to invest. So atangan po na to, karong Martes, Yes. mga kapaglaom. Martes, alas 6 hangtod alas 7. Balancing act. Unsaon na to pagbalanse, nining tanan. Maunay atong atangan. karong And Martes. yes, thank you, Pastor, and Kapaglawom Ivan, sa itong mga viewers. O mga Kapaglawom, if you have already decided to cook what you just saw tonight, please start with a prayer. Ampo Amen. yun. Ihatag yun na sa Ginoo. And we will see each other again only here on Heal Heal Thy Thy Lifestyle. Lifestyle.